मालपुआ तो आपण मैंने केते प्रकार बनैकी खाई कि आज चलतु बनवा कदली मालपुआ। तो वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु, शेष जाए देखंतु, लाइक शेयर करेंगे। चैनल जदि नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करने, सब्सक्राइब करने जमा भी भूलें। नमस्कार, जय जगन्नाथ सांग मैंने मम्स किचन क्वीन रे आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो चलतु एबे रेसिपीटी को आरंभ करिबा। कदली मालपुआ पाई कि आमे प्रथमे कदली नबा। तो एठी मु 4टा कदली नेइची, आपण माने जेतिकी बनेबे सेई अनुसार कदली नेबे, सब जिनस मापिकी नेबे। तो कदली रु आमे चोपा बाहर करि नबा। चोपा बाहर कर सारला परे आको पूरा छोट छोट पीस रे करिए काटी नबा। छोट छोट पीस रे काटिला परे आमे आको गोटे ग्राइंडर जार रे दबा। ग्राइंडर जार रे देला परे आमे सेइतिरे 4 चम्मच चीनी मिसेइबा। चीनी मु एइठी मिसेइ नउची, आपण माने पछरे भी मिसेइ पारिबे। तो एबे याको घोड़णी बंद करिके पानी मिसेइबानी, एमती पूरा चिकन करिके बाटिकी नै आसीबा। तो एठी देखंतु मु पूरा चिकन करिके बाटी नैची। आपण मानकु चामच रे मु देखौची उठेई केमिति रखिबे, एमिति स्मूथ रखिबे। एबे याको साइड रे रखि सारला परे गोटे बाउल रे 1.5 कप मैदा नबा। तापरे आमे 1.5 कप मैदा सांग को 4 चम्मच सुजी नबा। सुजीटा आपण माने अवश्य मिसेबे, मालपुआ हमर क्रिस्पी बनिबो। आ ता सांग को 1 पिंच लूण मिसेइ नबा। तापर आमे चीनी आउ जो कदली बाटिकी रखिचे ताकू मिसेइ नबा। मिसेकी आमे एमती ताकू मिसेइबा। एथिरे पानी व्यवहार करबानी प्रथमरु देखंतु मु मिसेइ नेली। तापर एथि क्षीर मिसेइबा। तो क्षीर आमे गरम बा उषम नबानी, नॉर्मल ठंडा उषम क्षीर माने नॉर्मल क्षीर नबा। तो एबे अल्प अल्प करिके मिसेइबा। क्षीर आपण माने फुटेइकी भी ठंडा करिके नै परिबे बा कंचा क्षीर भी मिसेइ परिबे। तो एमती अल्प अल्प करिके मिसेइबा आउ याको भलो भाबे गोळेइ नबा। तापर आमे जानि परिबा क्षीर बा पानी केतिकी लागिबो। तो मु एठी क्षीर नैची, आपण माने या बदले पानी भी नै परिबे। तो प्रथमे मु गोटे कप क्षीर देकी गोळेइ नेली। तापर आउ गोटे कप क्षीर को एमती अल्प अल्प करिके ढाळिकी मिसेइ नउची। देले हमर केते गाढ़ा रहिबो बा पतला रहिबो आमे एइथिरु मालपुआ पाई कि जानि परिबा। तो देखंतु हमर गोळेला परे आउ आधा कप क्षीर बहलिया हेची। तो आउ जतिकी रखिचे आमे एतिकी मिसेइ नबा भलो भाबरे। ए देखंतु तो आउ जतिकी अछि ताकू भी ढाळिकी भलो भाबे गोळेइ नउची। तो देखंतु याको 2 मिनिट प्रथमे आमे भलो भाबे मिसेइ नबु। ए देखंतु मु मिसेइ नेली। एमती ही रखिबे, आटो गाढ़ा कि पतला रखिबेनी, मालपुआ जमा भी भलो हबनी। तापरे गोटे चम्मच पान मधुरी मिसेइबा। गोटे छोट चम्मच गुजराती पाउडर मिसेइबा। आकु देला परे तापरे आकु 2 रु 3 मिनिट पाई कि भलो भाबरे मिक्स करिबा, जहा फल रे हमर मालपुआ बेटर आउ गुटी गुटिका हे कि रहिबनी। पूरा स्मूथली बेटर बनिची, आपण माने देखि पारथिबे एठी। एबे याकु घोड़ेई कि 10 मिनिट पाई कि छाड़िबा। एपटे आमे देखंतु सीरा प्रस्तुत करिया मालपुआ पाई कि। तो सीरा प्रस्तुत करिया पाई कि आमे डेक्ची रे 1.5 कप पानी दबा। ता संग को 1.5 कप पानी संग को 1.5 कप चीनी नबा। जेतिकी पानी नेबे सेतिकी चीनी नेबे। तापरे हाफ चम्मच गुजराती पाउडर मिसेइ नबा। ता संग को अल्प टिके केसर मिसेइबा। मु एठी केसर दउची, आपण माने चाहिए स्किप करिवे, जदि न थिबो पकेबे नले पकेबेनी। तापरे आमे गैस रे फ्लेम को हाई रे रखिकी सीरा प्रस्तुत करि नबा। तो देखंतु एठी हमर सीराटा प्रस्तुत हे गलानी। तो केमती जानिबा सीराटा हेइजी बोली। तो याको हाथ रे प्रथमे टिके लगेई देखिबा। देखंतु लगेला परे जदि हाथ को तेलुआ तेल लागुतो कि चिपचिपा टिके लागुतो जानिबे जे हमर सीरा एठी हे गला। एबे याको साइड रे रखिबा। एपटे भी देखंतु 10 मिनिट हे गलानी हमर बेटर को। ए देखंतु एबे याको साइड रे रखिबा। तापरे गोटे फ्राइंग पैन आमे गैस रे बसैकी रिफाइन ऑयल मालपुआ छाणिया पाई कि देई दबा। तापरे सेतिरे गोटे चम्मच बेटर दबा। तेल गरम पाई कि आमे गैस रे फ्लेम को मीडियम रे रखिकी दबा। तापर देखंतु ता ऊपर एमती तेल को एमती दबा, जहा फल रे हमर मालपुआटा फुलिबो बहुत बढ़िया से, आउ भीतर भी हबो। जदि हाई रे रखिबे गैस फ्लेम को ताहले कौन हम ना भितर कंचा रही ऊपर पुड़ी जीव। तो गोटे आमर एमती हो गला, ताकू चिपिकी एमती तेल बाहर करने, आउ गोटा को भी एमती ताकू एमती चिपिकी
ଚିପି ଚିପିକି ତାକୁ ବନେଇବା, ଯାହାଫଳରେ ଭିତରୁ ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 3ରୁ 4ଟା ମାଲପୁଆ ବନେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ କଡ଼େଇ ଯଦି ନେବେ ତାହେଲେ 1-2ଟା ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏମିତି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମାଲପୁଆ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିପିକି ତାର ତେଲ ବାହାର କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଆମର ହେଇଗଲାନି। ଏମିତି ତା ଉପରେ ତେଲ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିଥାଏ। ଏମିତି ବନେଇବେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମାଲପୁଆ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ବନିବ। ତ ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହେଇଗଲା। ଏବେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିନେଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାନି। ଏବେ ଆମେ ଶିରାରେ ପକାଇବା। ଶିରା ଯଦି ଆପଣମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଟିକେ ଉଷୁମ ଶିରା ନେବେ, ଜମା ଥଣ୍ଡା ନେବେନି, ଯେମିତି ଉଷୁମ ରହୁଥିବ ଶିରା। ଉଷୁମ ଶିରାରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମାଲପୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ବନେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏଇଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ତ ଏମିତି କିଛି ଦେଲା ପରେ, ପ୍ରଥମେ କିଛି ମାଲପୁଆ ପକାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଶିରାରେ ବୁଡ଼େଇ ନେବା ଭଲସେ, ଯାହାଫଳରେ ଭିତରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଶିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ବନେଇ ନେଲି। ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ନା ଏମିତି ସବୁ ପକାଇକି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଆମେ ୟାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ଛାଡ଼ିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ମାଲପୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲସେ ଶିରାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଭିତରେ ପୁରା ଏକଦମ ପଶି ଯାଇଛି। କେତେ ସଫ୍ଟ ବନିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିକି ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ମାଲପୁଆ ଆମର ପୁରା ସଫ୍ଟ ବନିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରକୁ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଶିରା ପଶିଛି, ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି ଏଠି। ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରି ନେବା। ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଉ ଯେତିକି ଶିରା ବଳି ଯାଇଛି ନା ଆମେ ତା ଉପରେ ଏମିତି ଦେଇଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର କଦଳୀ ମାଲପୁଆ। ତ ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ରେସିପି ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।